Mind on to guys. Kain na tanghal dyan. Batungan naman kain. Pag tayo. Ulam natin ngayon is tagutungan. Pauli natin to guys kagabi guys. Batungan. Batungan na. Batungan. Guys, yan. Guys. Guys, yung... Ay guys, ang butos. Yeah, okay. Sasaw natin guys sa suka. Adi pa dikit. Adi pa dikit. Oh yeah. Yummy, yummy. Yummy, yummy guys. Guys. Up, Sarap. Yummy. up guys. Tayo. Wow. Wow, wow, where? Best. Isgiti guys. Adi na isgiti. Ito lang pagkain na tagutungan. Yung babuya. Guys, sarap.